अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी ने आज कौन कौन से रिज़ल्ट्स जो है वो अनाउंस किए हैं। इसके अलावा किस डेट को पीएमएस के फ़ेज़ 2 के रिटन एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और पीएमएस के किसी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए हैं डिटेल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया हो और एग्ज़ाम सेंट्रिक नोट्स हों प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, अपडेटेड मटेरियल, कोट्स और रेफरेंसेस के साथ, तो वो आप किस तरह से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन पीपीएससी ने कौन कौन से रिज़ल्ट्स अनाउंस किए हैं। तो रिटन रिज़ल्ट चेक करते हैं। रिटन रिज़ल्ट में पीपीएससी ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल BS16 इसका रिज़ल्ट अनाउंस किया है फ़ेज़ 2 का। इसके अलावा इन्फोर्समेंट ऑफिसर लाहौर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, रावलपिंडी साहिवाल डिवीज़न, इनके इन्फोर्समेंट ऑफिसर का रिज़ल्ट अपलोड हुआ है, और साथ में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का गुजरांवाला डिवीज़न का। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का लाहौर डिवीज़न, मुल्तान, रावलपिंडी और लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, ये रिज़ल्ट आज अनाउंस हुए हैं। इनमें से जो भी पेपर आपने दिया हुआ था, तो यहाँ से PDF डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं अपना रिज़ल्ट। साथ में आज के फ़ाइनल रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो फाइनल में पीपीएससी ने एक ही रिज़ल्ट आज अनाउंस किया है, एसोसिएट प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी BS19। सो पीरा डिपार्टमेंट में जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पेपर हुआ था, उनके कुछ डिवीजन्स के रिज़ल्ट कल अनाउंस हुए थे, और जो रहते थे उनके आज अनाउंस कर दिए गए हैं। तो आप जिस भी डिवीज़न से हैं उस पर क्लिक करके PDF डाउनलोड करके अपना रिज़ल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, PMS फ़ेज़ 2 जो है ना, इसके जो रिटन एग्ज़ाम हैं उनके 24 या 25 अप्रैल से स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑल दो कि अभी तक पीपीएससी ने प्लानर अपडेट नहीं किया, ना ही कोई टेंटेटिव स्केड्यूल पीपीएससी की तरफ से अनाउंस किया गया है, लेकिन फिर भी इतने दिन अभी मौजूद हैं कि जिसमें पीपीएससी पहले एक टेंटेटिव स्केड्यूल अपलोड करे, और उसके बाद रोल नंबर स्लिप्स अपलोड करने के बाद भी 15-20 दिन बच जाएं। तो लग तो यही रहा है, और मैंने भी जितने सोर्सेज से कंसल्ट किया है, सबका यही कहना है कि 25 अप्रैल से ये पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस टाइम पर आप लोगों ने 25 डेट ही माइंड में रखनी है। पीएमएस के कंपल्सरी नोट से रिलेटेड और जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के डिटेल सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स अवेलेबल हैं, उनसे रिलेटेड अभी डिटेल आपके साथ प्रोवाइड की जा रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF का लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, उसको आप डाउनलोड कर लें। वहाँ पर तमाम सब्जेक्ट के जो कंटेंट लिस्ट है, हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को नोट्स में इंक्लूड किया गया है, सारी डिटेल उस गूगल ड्राइव में मेंशन्ड है। वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स लेने हों, तो व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और सैम्पल चेक करने के बाद अगर आपको वो नोट्स ठीक लगें तो आप उनको अवेल कर सकते हैं। एक रफ सी डिटेल मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले एस्से है। तो एस्से में अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तैयारी कर रहे हैं फ़ेज़ 2 की, तो उसमें भी एस्से का पेपर होना है और उर्दू का पेपर होना है। तो ये जो एस्से और उर्दू के नोट्स हैं, ये आप PMS के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो फ़ेज़ 2 होना है उसके लिए भी ये यूज़फुल हैं, क्योंकि सेम सिलेबस होगा इनका। एस्से में यहाँ पर आपके लिए 38 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सॉल्व किया गया है। इसमें ये इन टॉपिक्स पर डिटेल्ड आउटलाइंस हैं विद एग्जांपल्स, केस इन पॉइंट्स के साथ, और उसके बाद सिर्फ आउटलाइंस नहीं है, फुल डिटेल्ड एसेज हैं इन 38 मेंशन्ड टॉपिक्स पर। ये टॉपिक्स आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको आप पढ़ लें। नेक्स्ट जो है वो इंग्लिश, प्रेसी और कंपोजिशन का पेपर है। अब इस सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो सबसे पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड सॉल्व टॉपिक्स हैं फॉर पैराग्राफ राइटिंग, then 500 essential idioms with meaning and sentences, 200 important prepositions and antonyms, then 200 narrations, 200 active passive, solved passive passages, comprehension passages and translation passages. लास्ट पर आपको प्रेसी एंड कंपोजिशन के सॉल्व पास्ट पेपर्स भी
ملیں گے فرام 2016 ٹو 2024۔ سو انگلش کے جو نوٹس ہیں اس میں یہ تمام چیزیں انکلوڈیڈ ہیں۔ نیکسٹ سبجیکٹ جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز کا ہے۔ اس کے یہاں پر مینشنڈ یہ جتنے بھی سارے ٹاپکس ہیں ان سب کو سالو کیا گیا ہے ود پراپر فیکٹس، ایگزامپلس، ریفرنسز، کوٹیشنز۔ تو یہ پراپر ایگزام سینٹرک نوٹس ہیں اور اپ ڈیٹڈ ڈیٹا اس میں انکلوڈیڈ ہے۔ جنرلی ان کو سالو نہیں کیا گیا، اس میں ہر ٹاپک کو پراپر فیکٹس کے ساتھ، ایگزامپلس کے ساتھ، اوتھینٹک ریفرنسز اور کوٹس کے ساتھ سالو کیا گیا ہے۔ یہ سارے ٹاپکس یہاں پر مینشن ہیں، یہ سارے پاکستان اسٹڈیز کے نوٹس میں انکلوڈیڈ ہیں۔ کچھ درمیان میں امپورٹنٹ کویشچنز بھی ہیں، ان کو آپ خود سے یہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں، اور پھر اگر آپ کو یہ نوٹس لینے ہوں تو واٹس ایپ پر آپ سیمپل ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک کویشچن سالو ہوا ہوا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، جہاں سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان ٹاپکس کو کس طرح سے سالو کیا گیا ہے اور کس طرح کا مٹیریل آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ پاکستان اسٹڈیز کے جو سلیبس نوٹس ہیں ان کے ساتھ سالوڈ پاس پیپرز بھی ہیں 3 ایئرس کے، 2021، 23 اینڈ 24۔ نیکسٹ اسلامک اسٹڈیز ہے۔ اسلامک اسٹڈیز جن اسٹوڈنٹس نے اردو میں آپٹ کی ہے تو یہ نوٹس ان کے لیے ہیں، انگلش میں نہیں ہیں، صرف اردو میں اسلامیات کے نوٹس اویلیبل ہیں۔ اس میں یہ تمام مینشن ٹاپکس ہیں جن کو پراپر ہیڈنگز، سب ہیڈنگز کے ساتھ سالو کیا گیا ہے۔ اس میں قرآن کے ریفرنسز ہیں، آیات، احادیث، صحابہ کرام کے واقعات، اشعار اور امپورٹنٹ بکس وغیرہ کے ریفرنسز۔ سو تمام ٹاپکس کو اسی طرح سے سالو کیا گیا ہے، ان کو یہاں سے آپ ریڈ کر لیں۔ اور اسلامیات کے جو نوٹس ہیں ان کے اینڈ پر آپ کو 1000 MCQs ملیں گے اسلامک اسٹڈیز کے جو 20 مارکس کا پورشن ہوتا ہے اس کے لیے۔ PMS میں 2 سبجیکٹ ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کو آبجیکٹیو کا پورشن بھی پریپیئر کرنا ہوتا ہے، ایک پاکستان اسٹڈیز ہے اور دوسرا اسلامک اسٹڈیز ہے۔ پاکستان اسٹڈیز میں آپ کے پاس فل ان دی بلینکس آتی ہیں 20 مارکس کی، اور وہ آپ نے آنسر شیٹ پر ہی سالو کرنی ہوتی ہیں۔ وہ کویشچن مسٹ ہوتا ہے، آپ اس کو چوائس پر نہیں چھوڑ سکتے، اور باقی آپ نے 4 کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں 20 مارکس کے۔ اسی طرح سے اسلامیات میں آپ کے پاس MCQs آتے ہیں اور وہ بھی آپ نے آنسر شیٹ پر ہی سالو کرنے ہوتے ہیں، اور MCQs والا جو کویشچن ہے وہ مسٹ ہوتا ہے، اسے آپ چوائس پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ باقی آپ نے اس پیپر میں بھی 4 کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں 20 مارکس کے۔ اینڈ پر یہ اردو کے نوٹس ہیں۔ اردو کے جو نوٹس ہیں اس میں آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے 13 سالوڈ ایسیز، اس کے علاوہ محاورے ہیں، تلخیص کے پیراگراف اور ٹرانسلیشن پیسیجز۔ اب 13 جو سالوڈ ایسیز ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کے لیے اگر آپ کو یہ نوٹس لینے ہوں تو یہاں پر جو واٹس ایپ نمبر مینشنڈ ہے اس پر آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کمپلسری سبجیکٹس کی ڈیٹیل ہے، کانٹیکٹ کی ڈیٹیلز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں، صرف آپ نے واٹس ایپ پر ہی کانٹیکٹ کرنا ہے فرام 8 AM ٹو 8 PM۔ تمام نوٹس کے سیمپل کے لیے اور پیمنٹ ڈیٹیلز کے لیے آپ جو مینشنڈ واٹس ایپ نمبر ہے اس پر کانٹیکٹ کریں تو سر آپ کو باقی ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کر دیں گے۔ PMS کے لیے آپشنل میں اگر آپ کو پولیٹیکل سائنس، سوشل ورک، ایجوکیشن اور فلسفی، ان کے پیپر 1 اور پیپر 2 کے کمپلیٹ سلیبس کے اکارڈنگ نوٹس چاہیے ہوں تو وہ بھی اویلیبل ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یوزفل رہی ہو۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اگر آپ چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔